Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat jumpa kembali di pembelajaran surah Mustawrabi ini bersama kawan-kawan Ummahat angkatan kedua. Minggu lalu kita masuk daras ke-12, daras as-sani asyara, tentang dua pecahan berikutnya, dua kata pecahan, yaitu ismul zaman wasmul makan. Isim zaman dan isim tempat, isim makan. Kita baca kisahnya tentang Al-Ka'bah, Al-Musyarrafah, Munaqashah juga ada kita bahasnya. Kemudian juga kita bahas tabelnya kita bahasnya. Kita akan bahas bawah dulu ya. Setelah tabel halaman 123. 123 kita baca di layar dulu sebentar. Muhammad Hadirah Hadirah Ustazi. di layar Ismu zamani. Ismu zamani wasmul makani. Isim Isim zaman. zaman dan isim tempat. Awalan Makkatul Mukarramatu mahbitul wahyil ilhiyyi. Nah, wahyil ilahi. Wahyil ilahiyyi. Ilahiyyi. Makkah Mukarramah adalah Mekah Mukarramah adalah tempat turunnya tempat turunnya wahyu Tuhanku. Wahyu ilahi, wahyu Tuhan. Oh, ilahi, wahyu Tuhan. Mana isim zaman atau isim makan di sini? Isim isim makan Ustaz, mahbitu. Mahbitu. Dari fi'il madinya 3 huruf. Tiga huruf ya. Habato. Habata. Nah. Habata mudorotnya. Habato yahbitu. Nah, habata yahbitu. Habata Yahbitu. Ketika di mudorotnya ain fi'ilnya kasrah kan? Yahbitu. Yahbitu ala wazan fa'ala. Fa'ala yafilu. Habata yahbitu. Kemudian isim makannya ikut wazan Sama ya Ustaz. Maf'ilun. Maf'ilun, betul. Maf'ilun. Mahbitun. Dari fi'il madhi yang mudhari' ain fi'ilnya kasrah. Ala wazan fa'ala Yaf'ilu. Na'am Ustaz. Habata yahbitu. Contoh lain Jalasa. Jalasa yajlisu majlisu. Nah, majlisun, tanwin aja. Na'am majlisun. Majlisun. Tempat majelis. Tempat duduk. Na'am. Nazala yanzilu. Nazala yanzilu manzilun. Manzilun, ya kan? Ala wazan maf'ilun. Muhammad. Raja'a yarji'u. Raja'a yarji'u marji'un. Marji'un, ya kan? Dari fi'il madhi ala wazan fa'ala yaf'ilu. Syukran Muhammad. Afwan Ustaz. Ibu Murni Asani. Hana musimul haji. Ulangi
Hana. Hana mausimul haji. Telah datang. Telah datang musim haji. Mana isim zaman di sini, Om? Mausimun. Dari fi'il madinya. Fi'il madinya sawwam. Ya, bukan. Wow, berawalan wow. Wasama. Wasama. Fi'il jenis mutal apa itu? Wasama. Wasama yausimu. Mu'tal wawu. Mutal. Mutal bukan. Yausimu. Istilahnya wasama. Mutal apa itu? Wasama. Fi'il nakis. Bukan. Nakis apa nakis artinya? Kurang. Huruf. Bukan. Huruf ilatnya di awal. Yang huruf ilatnya di awal, Ibu Murni. Huruf Mu'tal. ilatnya di mutal apa namanya? Mu'talam. Bukan. Mu'talfa. Mu'talfa. Lambanya apa? Mutal fa. Nama istilah lainnya apa? Mutal fa. Apa namanya? Kalau mutal ain ajwaf, mutal ain ajwaf. Ya kan? Mutal lam nafis. Kalau mutal fa di awal apa istilahnya? Apa tuh? Fi'il mu'tal terbagi 4 kan? Nah, Pertama, mu'tal di awal, huruf ilatnya di awal. Apa tuh? Istilahnya ini misal. 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 Nah, mu'tal misal gitu. Ya kan? Nah, Ustaz. Wasama adalah mu'tal Wasama mu'tal misal. misal. Cara membentuk isim zamannya ala wazan Ala wajan fa'ala yaf'ilu. isim zamannya kita tambahkan mim di depan Ditambahkan mim di depan jadi dan dikasroh huruf terakhir. ya, wazannya Wajannya maf'ilun. maf'ilun sama seperti di atas kan Nah, Ustaz. maf'ilun jadi isim zaman atau isim makan mengikuti wazan maf'ilun dari fi'il mu'tal Dari fi'il mu'tal misal. nah gitu mu'tal misal contohnya wasola Wasola yausilu. bentuk aja Ibu Murni isim zaman Mau, wasola mausilun. Mausilun. mausilun wa'ada Wa'ada mau'idun. walada Walada maulidun. wasama Mausimun. nah ini kan 6. mausimun ala wazan Maf'ilun. seperti nomor 1 kan mahbitun jadi ikut wazan Maf'ilun. ilun jadi isim zaman isim makan ikut wazan maf'ilun kapan ya Ketika fi'il mu'tal misal. dan fi'il madhi 3 huruf ala wazan fa'ala Fa'ala yaf'ilu. sahih tadi itu habata ya itu ya kan Nah, Ustaz. fi'il misal dari wazan maf'ilun waqa'a mau Mauqifun. mauqifun waqafa mauqifun syukran Umurni Afwan, Ustaz. Umur Putri Asalis Salis, hada manzilul ustadi. ini tempat tinggalnya Ini tempat tinggalnya Ustadz. isim zaman di sini adalah Isim zamannya isim
makan Ustaz. Isim makan afwan. Isim Manzil. makannya Manzil. manzilu. Ikut wazan Maf'ilun. maf'ilun. Dari fi'il maldinya 3 huruf. Nazala yanzilu manzilun. Nah, nazala yanzilu manzilun. Dari bab kedua. Na'am. Fa'ala. Fa'ala yaf'ilu. Itu di atas kan. Habata. Ya. Toyah bitu. Habata habitu. Mahbitun. Mahbitun. Jalasa yajlisu. Jalasa yajlisu majlisun. Raja'a. Roja'a yarji'u marji'un. Daraba. Ghoraba yaghribu maghribun. Tapi Kapan? Nah, kapan isim zaman dan isim makan ikut wazan maf'ilun? ikut wazan maf'ilun. Saat Kapan sohih dia? sohih ain. Sahih Fi'ilnya ain ain fi'ilnya saat mudhari. dari bab Dari bab Sani, bab 2. tani. Fa'ala yaf'ilu. Ya, yang di kasrah ain fi'ilnya pada mudhari. Na'am Ustaz. Kemudian ketika fi'ilnya jenis fi'il mu'tal, Mu'tal misal Ustaz. mu'tal misal tuh. Wasama menjadi mausimun. Ya kan, Om? Na'am Ustaz. Atau mu'talnya mu'tal ajwaf ya. Ajwab. Ba'a ajwaf apa ini? Ajwab ya. Berarti ba'a yabi'u. Ba'a yabi'u ajwaf ya kan? Na'am. Yabi'u maka isim zaman isim makannya ikut wazan Maf, maf, maf'ilun Ustaz. maf'ilun. Asalnya mabyi'un. Mabyi'un. Na'am. Ya kan? Na'am Itu Ustaz. kan harakat tuh. Harakat ya dengan ba menjadi Yang ini apa Ustaz ininya Ustaz? Tadi ba'a ya Ustaz. ba'a. Ba'a yabi'u mabi'un. Saya mabiyun asalnya mabyi'un. Mabi'un na'am Ustaz. Tukar harakat ba dengan ba ya dan ya ya. Na'am Ustaz. Mabyi'un ala wazan maf'ilun. Ya kan? Na'am Ustaz. Sara yasiru Saro yasiru masirun. masirun. Ajwaf juga kan ajwaf ya. Na'am Ustaz. Sara yasiru masirun tetap berjalan. Ba'a yabi'u mabi'un. Itu nah, dari ajwafnya Ummu Putri ya. Na'am Ustaz. Simpulannya Ummu Putri, isim zaman, isim makan, ikut wazan maf'ilun. Kapan dia maf'ilun? Yang pertama saat fiilnya sahih maksur ain pada fiil mudhari. Bab kedua, ya kan? Fa'ala. Fa'ala yaqilu maqilun. Nah, yang kedua, ketika fiilnya berbentuk mu'tal, Mu'tal misal saat mu'tal misal. misal. Na'am. Yang ketiga, berbentuk mu'tal, Ajwab, mu'tal ajwab. ajwaf. Ya, Ajwafnya ajwaf, ajwab ya Ustaz sama ajwab. ajwaf ya. Itu maf'ulnya. Kan? Ajwaf ya Na'am Ustaz. Ini kita lihat ya. Di bab kedua nih. Fa'ala Fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu tuh. Bab kedua kan? na'am Ustaz. Isim zaman atau isim makannya di belakang ya. Ini. Dua kali ucapannya. Maf'ilun tuh. Maf'ilun na'am Ustaz. Maf'ilun Maf'ilun. isim zaman isim Ya kan? na'am. Nah, yang misal wow nih. Wa'ada tuh. Wa'ada ya'idu Itu mau itu isim zaman isim makannya nih. idun Mau'idun. Bab kedua kan? na'am Ustaz. Atau ajwafiyah atau juga ajwafiyah. Sara yasiru Saro yasiru saro matirun. masirun tuh. Ya kan? Bab kedua banyak ya.
Syukran, Mbak Putri. Apa yang Allah khairan. Ummu Ammar, yang keempat kalimatnya Abi. Abi ya'malu fil masna'i. Ayahku bekerja. Ayahku bekerja di pabrik. Mana isim makannya di sini Ummu Ammar? Di Masna. masna'i. Masna'i. Masna. Dari fi'il maudinya apa tuh? 3 huruf. Sona'a yasna'u ya Ustaz. Sana'a yasna'u. Fi'il mudhari'nya di fathain fi'ilnya kan? Naam Ustaz. Bukan yasni'u, yasna'u dia. Yasna'u. Yasna'u berarti isim makannya ala wazan Maf'alun. maf'alun bukan maf'ilun. Ya Naam. kan? Maf'alun. Ketika mudhari'nya sulasi, Di ain fi'ilnya fat- fathah. Fathah. babu salah salis ya Ustaz. Abul salif, abul awal juga bisa. Bab fa'ala yaf'ulu. Fa'al yaf'ulu dan fa'ala Yaf'alu. yaf'alu. Pokoknya yang ain fi'ilnya selain kasrah, bukan kasrah. Naam. Pada mudah. Kalau kasrah daraba yadribu madribun maf'ilun. Ini ya sana yasna'u fathah ain fi'ilnya di wazan maf'alun. Contohnya syariba yashrabu Masyrabun. mashrabun bukan mashribun. Ya kan? Naam Ustaz. Kharaja yakhruju Makhrajun. makhrajun bukan makhrijun. Ta'ama yat'amu Mat'amun. mat'amun maf'alun. Ya kan Naam Ustaz. Ya. Kapan Ummu Ammar isim zaman isim makan ikut wazan maf'alun? Ketika huruf fa'ala. Ain fi'il mudhari'nya fa'ala, Fi'il mudhari'nya fa'ala fathah Ustaz. fathah atau Dhammah. dhammah. Maka wazan maf'alun. Maf'alun. Atau ajwafnya ajwaf Ajwaf waw. wawu. Naam. Waw seperti koma Qoma yaqumu. maka Maqamun. ikut wazan maqamun. Koma yaqumu maqamun. Maqam. Ajwaf waw ini kan Naam Ustaz. maqamun. Jadi ikut wazan maf'alun. Tapi asal maqwamun. Maqwamun. Wawnya diganti alif. Maqwamun. Qala yaqulu Qala yaqulu maqalun. maqalun. Tafa yatufu Tafa yatufu matafun. matafun. Tempat bertawaf tuh ada kan kemarin ya? Naam Ustaz. Tempat tawaf. Jadi dari fi'il ajwaf wow. Atau dari fi'il naqis. Fi'ilnya di akhir. Contohnya bana ya bani Bana yabni mabanun. mabna Mabnan Ustaz. Nah, mabnan betul. Mabnan. Jari yajri Jaru yajri majron. Majron naqis ya. Naam Ustaz. Fi'ilnya di belakang. Sa'a yas'a mas'an tempat sa'i kemarin kan? Naam Ustaz. Nah, jadi kesimpulannya Mu'ammar kapan isim zaman isim makan ikut wazan maf'alun? Ketika huruf mudhari'nya berharokat fathah dan dhammah, kemudian fi'il ajwaf wawi, dan kemudian fi'il naqis wawi. Nah, naqis akhirnya huruf ilat pokoknya. Pas saja. Naqis. Syukran Muhammad. Jazakallahu khairan. Abdurrahman hadirah. Hadirah Ustaz. Akan terlambat. Abasa. Oh, hanya Abdurrahman kita baca wa yulahadu. Bismillahirrahmanirrahim.
Yulahadu ma yali. Diperhatikan. Perhatikan berikut. Nah, Al-awwalu awal ja'a bainal asma'i sabiqati ma yadullu ala zamanil hadasi. telah datang Telah datang di antara isim-isim yang sebelumnya apa yang menunjukkan atas waktu kejadian. waktu kejadian, zamanil hadas, waktu kejadian, masa. Kejadian. Wa Wa yusamma, yusamma ismaz zamani. dia Dan dinamakan, dinamakan isim zaman. nah, menunjukkan waktu, ya, kejadian. Nah, waktu kejadian. Misal, Mislu mau'idun fi Hmm. qaulika mau'idun ma'lumun liqabulit taubati. nah, seperti kata Seperti mau'idun, kata mau'idun pada ucapan kamu mau'idun waktu yang diketahui diterimanya, untuk diterimanya. diterimanya taubat, untuk Nah. diterimanya taubat. Nah, mau'idun. Dari maudunya Wa'ada ya'idu. Nah, misal kan, Babutani. Nah, misal waw. wa ma'nahu, Wa ma'nahu waktun mau'udun. Dan maknanya maknanya waktu terjadinya. waktu yang telah dijanjikan. Waktu yang telah dijanjikan. Oh, iya. Wa'ada kan menjanjikan, wa'ada, Wa'ada. ya kan? Akar katanya wa'ada, menjanjikan atau berjanji. Bukan waktu. Wa minha ma yadullu ala makanihi. Dan di antaranya apa yang menunjukkan atas tempatnya. tempat kejadian. Tempat kejadian. Wa Yusamma, yusamma ismal makani. Dan dinamakan isim makan. Mislu maudi'un fi qaulika fi maudi'in qurbal ka'bati. Seperti kata maudi'un pada ucapanmu di tempat suatu tempat dekat dengan Ka'bah. Nah, di sini makna lebih cocok isim makan kan? Nah, Ustaz. Menunjukkan tempat. Kalau tadi lebih cocok menunjukkan waktu. Waktu. Meskipun keduanya sama dari fi'il mu'tal. Mu'tal misal. Al-misal berarti ala wazan maf'ilun. Nah, gitu, maf'ilun. Al-misal gitu, maf'ilun. As-sani yusagu isma zamani wal makani minal fi'li sulasi wa ghairi sulasi. Isim zaman dan isim makan dibentuk dari fi'il 3 huruf dan selain 3 huruf. Berarti dari rubai, khumasi, sudasi bisa ya? Bisa, Ustaz. Wadzalik, hal itu. Wadzalika ala nahwi tali. Dan hal itu seperti bagaimana? Contoh berikut. Nah, wazan ini Hamzah ala wazni maf'ilun. Wadzalika min kulli fi'lin sulasiyin. Yang hamzah di atas wazan. Hamzah di atas wazan maf'ilun. Dan itu dari setiap fi'il yang 3 huruf. Nah, yang seperti apa? Fi'il sulasi 3 hurufnya. Awalan Sahihin maksuril aini fil mudhari'i mislu. Yang pertama, fi'il 3 huruf yang sahih di ain fi'ilnya di kasroh pada fi'il mudhari'nya. Berarti bab keberapa dia tuh, Babul sani. Daraba yadribu. Fa'ala yaf'ilu. Di kasrah ain mudhari'nya kan? Nah, Ustaz. Mislu habata yahbitu.
Mahbitun. Saya mahbitun ala wazan maf'ilun kan? Naam, Ustaz. Kata lain jalasa. Yajlisu majlisun. Oh, majlisun, tempat bertemu, duduk. Tempat duduk. Nazala, Yanzilu manzilun. tempat turun. Tempat turun. Raja'a, Yarji'u marji'un. Tempat tempat kembali. kembali. Ya kan? Ala wazan maf'ilun, bab kedua kan? Naam, Dari bab Ustaz. fa'ala yaf'ilu. As-sani, yang kedua ikut wazan maf'il. Astani minal ajwafil ya'i. Dari Yang bab kedua fi'il mu'tal. dari fi'il mu'tal ajwaf ya. Ikut wazan maf'il. Misal, Mislu bata yabitu mabitun. tempat bermalam atau waktunya. Bata bermalam kan? Naam, Ustaz, bermalam. Seperti ba'a, Mabi- yabi'u, Mabi'un. Tempat menjual. sara, menjual. Saro yasiru masirun. Tempat berjalan. Jalan. Ya kan? Ajwaf ya. Naam, Ustaz. Bata yabitu mabitun. Namun asalnya tuh sebelum mabitun Mabayitun. itu kan harokat ya dengan banyak kan? Naam, Ustaz. Mabitun. Mabayitun. Kemudian yang ketiga ikut wazan maf'ilun juga. Asalisu minal misalil wawiyi mislu. Dari fi'il mu'tal misal wawu. Seperti waqafa yakifu mauqifun. Nah, misal waw tuh. Ya kan? Misal waw, mu'tal misal waw. Waqafa yaqifu mauqifun. Mauqifun. Maf'ilun. Walada yaridu, Maulidun. maulid, tempat lahir atau waktu Waktu lahir. kelahiran. Wa'ada tadi kan? Wa'ada, Naam. Ya'idu mau'idun. mau'id, waktu tadi. Yang tiga ya. Naam, Ustaz. Zaman isim makan ikut wazn maf'ilun ketika fi'ilnya madi sahih maksur ain fil mudhari, mu'tal ajwaf ya, mu'tal Ya, misal wawu. waw. Yang ba sekali ikut wazn maf'alun. Ba ala wazni maf'alun. Hmm. Wa dzalika min kulli fi'lin thulasiyyin akhara. Yang ba atas wazan maf'alun. Dan itu dari setiap fi'il yang 3 huruf yang lain. Selain Selain yang di atas. Nah, Selain dari yang bab 2. dua yang mudhari'nya di kasrah. Nah, Dan selain dari fi'il misal waw. misal wawu. Dan Ini ajwaf misalnya, ya. bukan juga dari fi'il misal ajwaf ya. Di sini bab pertama, bab ketiga, bab keempat ya. Nah, Dan Ustaz. seterusnya. Lihat Mislu, contohnya. mislu, kharaja yakhruju, makhrajun. Yakhruju tuh ain mudhari'nya di dhammah yakhru. Yakhruju. Jadi ikut wazan maf'alun. Makhrajun. Yakhruju makhrajun. Contohnya lagi syariba yashrabu. Mashrabun. Mashrabun bukan musyribun kan? Tempat minum. Contohnya lagi dakhala yadkhulu. Madkhalun. Tempat masuk. Tempat masjid. Tempat Ini masuk. secara asalnya ya. Hmm. Secara asalnya, tapi nanti ada yang isim zaman berbentuk samaiyun. Dia nggak ikut wazan maf'alun meskipun dari mudhari' dhammah. Yang fi'ilnya. Dia samaiyun sifatnya. Sajada. Mudhari'nya apa? Yasjudu. Yasjudu. Ain mudhari'nya dhammah kan? Nah, Seharusnya dia masjadun kan? Nah, Tapi dia nggak ikut masjadun, ikutnya Masjidun. Masjidun pertama dia. Ini bersifat samaiyun. Iyun. Yasjudu tuh. Ini kan di dhammah.
mudhari'nya seharusnya masjidun ya kan? Na'am Ustaz. Wazan maf'alun. Alun. Kenapa dia ikut maf'ilun jadi masjidun sama iyun, artinya dia keluar dari kaidah ini, bersifat samai, mendengar dari orang Arab. Orang Arab. Contohnya lagi gharaba yaghrubu. Asalnya maghrobun, tapi sama iyunnya maghribun. Nah, maghribun tempat ini terbenam. terbenam, maghribun. Yang sebagian aja, sebagian kecil aja ya, nggak banyak. Pengecualian aja, pengecualian. Secara asalnya maf'alun. Kalau mudhari'nya yasjudu atau yaf'alu. Kemudian Jim dari ala wazni atau dari ajwafnya ajwaf wow ajwaf wawu. juga ikut wazan maf'alun. Ya kan? Ustaz. Qama yaqumu Maqamun. maqamun ikut wazan Maf'alun. cuman asalnya maf'alun, asalnya maqwamun. Maqwamun asalnya. Ajwaf waw ya. Nah, Ustaz. Atau dari mu'tal naqis atau lafif akhirnya huruf illat. Bana ya bani. Nah. Mabnan. Mabnan, bukan mabni kan? Nah, Ustaz. Dari mu'tal naqis. Naqis. Jara yajri Majron. majran. Wazan maf'alun. Sa'a yas'a Mas'an. mas'an, tempat sa'i. Jadi kapan Ummu Abdurrahman isim zaman isim makan ikut wazan maf'alun? Saat ain fiilnya pada fiil mudhari'nya berharokat dhamma atau fathah. Atau fiilnya berjenis yang berjenis mu'tal akhir, bisa dari lafif atau nakis. Terus yang ketiga ajwaf wawu. Wow. Karena ajwaf ya maf'ilun. Kan? Nah, Ustaz. Karena yang sulasi mazid. Jim ala wazni ismil maf'uli. Atas wazan isim maf'ul. Wadzalika min kulli fi'lin ghairi sulasiyin. Dan itu dari setiap fiil selain 3 huruf. Nah, jadi selain 3 huruf rubai, khumasi, sudasi, cara membentuk isim zaman, isim makannya dari wazan isim maf'ul sama. Bagaimana cara membedakan dia isim maf'ul, isim zaman? Lihat konteks kalimat. Nah, konteks kalimatnya di teks kemarin tuh ada kan? Murtafa'un ini. Murtafa ada tuh. Nih, wahuma murtafa'ani. Ini Om. Safa bukit, Safa wal Marwa kan? Nah, Ustaz. Berarti isim makan, Ustaz. Isim makan ya. Warahu Safa wal Marwa, di belakangnya ada bukit. Yang Safa, bukit Safa dan Marwa ya kan? 2 kan? Nah, Ustaz. Wahuma murtafa'an, keduanya suatu tempat yang ditinggikan, kecil, yang sedikit ditinggikan, murtafa'an. Isim apa ini? Isim makan. Dari fi'il madinya khumasi. Irtafa'a yartafi'u. Nah, isim makannya diambil dari isim maf'ulnya. Maf'ul. Kita lihat ya. Pokoknya selain 3 huruf. Cara buat isim zaman, isim makan dari isim maf'ulnya. Selain 3 huruf ya. Nah, Ustaz. Bukan hanya 5 huruf saja. Ini yang 5 huruf kita lihat. Irtafa'a ala wazn ifta'ala. Ini Om. Ifta'ala tuh. Ifta'ala. Ifta'ala, yafta'ilu, ifti'alan. Langsung ke isim zaman, isim makannya.
mufta'alun. Ta'alun tuh isim maf'ul kan? Naam. Itu isim maf'ulnya, isim zamannya sama nih. Mufta'alun. Oh, ya kan? Sama tuh. Mufta'alun juga kan? Alun mufta'al. Contohnya ijtama'a berkumpul, ijtama'a. Ijtama'a yajtami'u mujtama'un. Nah, mujtamun yang dikumpulkan, mujtama'. Isim zaman, isim makannya sama, Mujtama'un. mujtamun juga sama diambil dari isim Isim maf'ul. maf'ul, dari fi'il khumasi. Atau dari rubai pun bisa. Seperti akhraja, yukhriju, Akhraja yukhriju mukhrajun. mukhrajun tuh isim maf'ulnya, isim makannya juga mukhrajun, ya kan? Mukhrajun. Kita lihat coba yang selain tiga al-wazn af'ala. Ini af'ala. Oh, apa Ustaz terputus? Af'ala yuf'ilu. Rubai kan? Naam, Ustaz. Isim maf'ulnya Muf'alun. muf'alun. Isim zaman, isim makannya sama juga Muf'alun. satu kan? Satu Naam, wazan. satu wazan. Lebih Contohnya gampang yang selain 3 huruf ya, Ustaz. lebih gampang. Contohnya akrama di bawah akrama. Akroma yukrimu mukromun. Mukramun isim maf'ul, isim zamannya sama, mukramun juga. Ya kan? Naam, Oh, Ustaz. mukramun. Pokoknya secara umum gitu. Selain dari 3 huruf diambil dari isim maf'ulnya. Isim maf'ulnya. Lebih mudah kan? Lebih mudah lagi. Kita sambung. Yajuzu tasniyatu. Yajuzu tasniyatus mil makani wajam'uhu fataqulu mal'abun wa mal'abani wa mala'ibu. Dibolehkan menggandakan. Dan menggandakan isim makan dan menjamakkannya, maka kamu katakan mal'abun, 1 tempat bermain, dan 2 tempat bermain, dan banyak tempat bermain. Boleh dijamakkan jamak taksir, dia jamak taksir. Malaib. Mala'ibu. Oke, manzilun, manzilani, Manzilani manazilu. majlisun, majlisani. Majlisani majalisu. Nah, majalis boleh dijamakkan, digandakan juga. Rabi, Ar-rabi' talhaqut ta'ul marbutatu ahyanan akhirasmil akhirah. akhirasmil makani lidalalati ala maknan muayyanin. Ala maknan muayyanin. Tak marbutah terkadang tak marbutah Terkadang tak marbuto mengiringi akhiran isim makan untuk menunjukkan atas makna tertentu. tempat Mislu, khusus, tempat tertentu. untuk khusus. Mislu madrasatun, sekolah, wa maktabatun, perpustakaan, wa maqbarotun, kuburan. Kuburan, Wa maksalatun, tempat mencuci, pencucian. tempat pencucian. Wa mazra'atun, tempat menanam atau sawah. Ala wazan Maf'alatun. di fathah ain fiilnya kan, maf'alatun. Ala wazan maf'alatun. Terusakan dari darasa. Darosa ya derusu. Aslinya madrosun. Madrasun, tambahkan tak marbuto, menunjukkan tempat khusus tertentu untuk belajar. Ala wazan maf'alatun. Terkadang saja ini kan ahyanan. Ahyanan. Ala wazan maf'alun, maf'alatun. Al-khamis, nah ini penting.
Al-khamis yufarriqu baina ismai Yufarraqu. az-zamani Yufarraqu. baina ismai az-zamani wal makani bihasabi ma'nahuma fil jumlati. Isim zaman, isim makan dapat Isim dibedakan. zaman dan isim makan dapat dibedakan dengan menyesuaikan maknanya pada jumlah, pada kalimat Artinya tergantung makna keduanya dalam kalimat. kalimat. Wa yufarraqu bainahuma. Wa yufarraqu bainahuma wa baina ismil maf'uli wal masdaril mimi bihasabil ma'nal maqsudi fil jumlati. Nah, ini juga dapat dibedakan. Keduanya dapat dibedakan dengan isim maf'ul dan masdar mimi dengan menyesuaikan makna yang dimaksud pada kalimat. Nah, ini tergantung juga makna maksud dari kalimatnya. Karena hampir sama, wazannya tuh sama dia. Isim Dengan zaman, masdar isim mimi. makan, dengan masdar ini sama tuh. Dan isim maf'ul dari selain 3 huruf. Li'anna lihadhihi Lihadhil asma'i min ghairi sulasiyi sighatan sorfiyatan wahidatan hiya sighatus mil maf'uli kama arafta. Dikarenakan untuk isim-isim dari selain 3 huruf ini bentuk sorofnya sama, yaitu bentuk isi seperti bentuk isim maf'ulnya sebagaimana yang kamu ketahui. Nah, untuk khusus fi'il selain 3 huruf ya. Ustaz. Punya satu wazan untuk isim zaman, isim makan, masdar mimi, satu wazannya. Itu wazan isim maf'ul. Ini bisa dibedakan dengan melihat maknanya, kandungan maknanya, Abdurrahman. Oh itu ya. Insyaallah Ustaz. Tanpa diartikan nama Abdurrahman yulahadu ma yali. Al-awwalu ja'a bainal asma'i sabiqati ma yadullu ala zamanil hadasi wa yusamma ismaz zamani mislu mau'idun fi qaulika mau'idun ma'lumun liqabuli taubati wa ma'nahu waqtun mau'udun wa minha ma yadullu ala makanihi wa yusamma ismal makani mislu maudi'un fi qaulika fi maudi'in qurbal ka'bati. Yusahu ismal zamani wal makani minal fi'li sulasiyi wa ghairi sulasiyi wa dhalika ala nahwi tali. Hamzah ala wazni maf'ilun wa dhalika min kulli fi'lin sulasiyin al-awalu sahihin maksuril aini fi mudhari'i mislu habata yahbitu mahbitun. Majlisun. Asani minal ajwafil ya'i mislu bata yabitu mabitun. Mislu ba'a yabi'u mabi'un. Asalis minal misalil wawiyi mislu waqafa yaqifu mauqifun. Misal wa'ada ya'idu mau'idun. Ba ala wazni maf'alun wa dzalika min kulli fi'li sulasi akhara mislu kharaja yakhruju makhrajun. Berarti contoh lainnya dakhala yadkhulu madkhalun. Jim ala wazni ismil maf'uli wa dzalika min kulli fi'lin ghairi sulasi mislu irtafa'a yartafi'u murtafa'un. Berarti ijtama'a yajtami'u mujtama'un. Yajuzu tasniyatu ismil makani wa jam'uhu fataqulu mal'abun wa mal'abani wa mala'ibu.
Seperti masjidun wa masjidani. Wa masjidani wa masajidu. Nah, arabi'u talhaqu Talhaqut ta'ul marbutatu ahyanan akhirasmil mafkani lidalalati ala ma'nan muayyanin. Mislu madrasatun wa maktabatun wa maqbaratun wa maghsalatun wa mazra'atun. ala wazan Maf'alatun. Nah, al-khamisu Khamisu yufarriqu baina ismai farraqu majhul yufarraqu baina ismai zamani wal makani bihasabi ma'nahuma fil jumlati wa yufarraqu bainahuma wa baina ismil maf'ulil wal masdaril mimi bihasabil ma'nal maqsudi fil jumlati. Nah, Anna li hadhil asma'i min ghairi sulasi sighatan sorfiyatan wahidatan hiya sighatu ismil maf'uli kama arafta. ahsante, syukran Abdurrahman. Afan. Ummu Ammar juga fadli lahadu Ummu Ammar hadirah. Nah, Ustaz. Bismillah. Mama tahu artinya semua tadi? Sudah disata Ustaz. Nah, langsung ya. Lahadu Yulahadu mayali. wahid. Ja'a bainal asma'i sabiqati ma yadullu ala zamanil hadasi wa yusamma isma zamani mislu mau'idun fi kaulaka mau'idun fi kaulika mau'idun ma'lumi Maklumun. ma'lumun mau'idun ma'lumun liqabuli taubati Wa maknahu wa maknahu waktun mau'idun mau wa minha ma yadullu ala makanihi wa yusamma ismal makani mislu maudi'un fi qaulika fi maudi'in kurbal ka'bati. Senan Yusofu isma zamani wal makani minal fi'li sulasiyi wa khairi sulasiyi wa dhalika ala nahwi tali. Hamzah ala wasni maf'ilun wa dhalika min kulli fi'lin sulasiyin. wahid. Sahihu maksurin sahihin maksurin al-aini fil mudhari'i mislu habato yahbitu mahbitun Nazala yanzilu manzilun manzilun raja'a yarji'u. marji'un. Dari bab kedua ya, maksurul ain. Asani minal ajwafi ya iyi mislu bata yabitu mabitun Tisara yasiru masirun. Asalis minal misalil wawiyi mislu waqafa yaqifu mauqifun seperti warada yaridu mauridun misal waw. Ba ala wasni maf'alun wa dzalika min kulli fi'lin sulasiyyi akhar mislu kharaja yakhruju makhrajun seperti ta'ama ya ta'amu mat'amun. mat'am tempat makan, mat'am. Nah, Ustaz. Atau dari fi'il ajwaf waw qama yaqumu maqamun. Atau dari fi'il mu'tal akhir bana ya bani mabanan. Jim ala wasni ismil maf'uli wa dzalika min kulli fi'lin khairi sulasihi mislu irtafa'a yartafa'u murtafa'un. Irtafa'a yartafi'u
Irtafa'a yartafi'u murtafa'un. Pakai intazara yantaziru. Intaghara yantakhiru murtaghorun. Nah, Iya Ustaz. mutazar dari isim maf'ul. Isim maf'ul ya. Ikutin wazan isim maf'ul ya Ustaz. Betul. Mufta'alun di fathah ain fi'ilnya. Nah, Ustaz. Ya juzu. Yajuzu tasniyatus mil makani wa jam'uhu fatakulu mal'abun wa mal'abani wa mala'ibu. Seperti majlisun wa majlisani. Wa majlisani majalisu. Majalis dijamakan boleh. Arabi. Arabi al-haqqu ta'u al-marbutatu ahyanan akhiros Akhirah. akhiros mil makani lidalalati ala ma'nan mu'ayyin Mu'ayyanin. mislu madrasatun wa maktabatun wa makbaratun wa maghsalatun wa mazra'atun Ala wazan maf'alatun. Al-khamis. Al-khamis yufarraqu bainas zaman Ustaz. Bainas mai Bainas mai zamani wal makani bihasabi ma'ana huma fil jumlati. Nah, wa yufarraqu bainahuma wa baina ismil maf'uli wal masdaril mimi bihasabil makna al maqsudu fil jumlati li'anna li hadhil asma'i min khairi sulasiyi sikhatan sorfiyatan wahidatan hiya sikhatus mil maf'uli kama arafta. Nah, syukran Ummu Ammar, jazakallahu khairan. Apa Ustaz, jazakallahu khairan. Ummu Muhammad. Langsung juga Ummu Muhammad. Ya, Ustaz. Yulahadu ma yali. Yulakhadhu ma yali. Wahid. Ja'a bainal asma is-sadiqati ma yadullu ala zamanil hadathi. Wa yusamma isma zamani. Mislu mau'idun. Fi qawlika mau'idun ma'lumun liqabulit taubati. Wa ma'nahu waktun mau'idun. Wa minha ma yadullu ala makanihi. Wa yusamma ismal makani. Mislu maudi'un. Fi qawlika fi maudi'in kurbal ka'bati. Asani yusogus mazamani wal makani minal fi'li sulasiyi wa ghairi sulasiyi wa zalika ala nahwi tali. Hamzah. Al-hamzah ala wazni maf'ilun wa zalika min kulli fi'lin sulasiyin. Wahid sahihin maksurin al-aini fil mudhari'i mislu habata yahbitu mahbitun. Raja'a yarji'u marji'un. Nah, bab kedua ya. Naam. Atsani minal ajwafil ya'iyi mislu bata yabitu mabitun. Ba'a yabi'u Mabi'un.
Salis. Salis minal misalil wawiyi mislu waqafa yaqifu mauqifun Berarti walada yalidu. walada yalidu maulidun Ba. alba'u ala wazni maf'alun wadzalika min kulli fi'lin sulasiyin akhara mithlu kharaja yakhruju makhrujun Berarti dakhala yadkhulu. dakhala yadkhulu madkhulun Madakha. madkhulun Um, di fathah Fathah maf'alun. Jim. jim ala wazni mil maf'uli wadzalika min kulli fi'lin ghairi sulasiyin mislu irtafa'a yartafa'u murtafa'un Yartafi'u. Irtafa'a yartafi'u. irtafa'a yartafi'u murtafa'un Ijtama'a yajtami'u. ijtama'a yajtami'u mujtama'un Yajuzu. yajuzu tasniyatus mil makani wa jam'uhu fataqulu mal'abun wa mal'abani wa mala'ibun Berarti marji'un. Wa marji'ani. Wa marji'un mara. wa marji'ani Wa mara. apa tadi wa maraji'un Nah, maraji'u. Mamnun nasrah. oh mamnu na'am Arabi. Arabi talhaqu ta'ul marbutatu ahyanan akhiros mil makani lidalalati ala ma'nan muayyanin Nah, bagus. muayyanin mislu madrasatun wa maktabatun wa makbaratun wa mangsalatun wa mazra'atun Wazan wazan maf'alatun Nah. Al-khamis. al-khamis yufarraqu bainas mai al-zamani wal makani bihasabi ma'nahuma fil jumlati wa yufarraqu bainahuma wa bainas mil maf'uli wal masdaril mimiyyi bihasabil ma'nal maqsudi fil jumlati li'annahu lihadhihi al-asma li'anna lihadhil asma'i min ghairi sulasi sirotan siro apa ini Ustaz? Wahidatan. Sirotan Sarfiyatan. sirfiatan Saraf. sorof naam ya sorof ya sorfiatan wahidatan dia sirotus mil maf'uli kama arafta Syukran. Ummu Muhammad. Jazakallah khairan. Ummu Putri. Jazakallahu khairan. Langsung. Ustaz. Yulahazu. Yulahazu ma yali. Wahid. Ja'a bainal asma'is sabiqati ma yadullu ala zamanil hadathi. Wa yusamma ismaz zamani. Misru mau'idun fi qawlika mau'idun ma'lumun li qabuli at-taubati. Wa maknahu waktun maw'udun wa minha ma yadullu Waktun maw'udun. wa minha ma yadullu ala makanihi wa yusamma ismal makani mislu mawdi'un fi qawlika fi mawdi'in qurbal ka'bati. Athani yusaghus mazzamani wal makani minal fi'li tsulatihi wa ghairi tsulatihi wa dzalika 'ala nahwi atali. Za ala wazni maf'ilun
Wadzalika min kulli fi'lin sulasi wahid sahihin maksuril aini fi mudhari'i mislu habata yahbitu mahbitun Nazala. nazala yanzilu manzilun Naam. As-sani. asani minal azwafil iya mislu bata yabitu mabitun Ba'a. ba'a yabi'u mabi'un. Tapi asalnya mabi'un. Gitu kan? Na'am Ustaz. Sulit ditukar harokatnya. Kemudian as-salis. Asalis minal misalil wawihi mislu waqafa yaqifu mauqifun Warada. waroda yaridu mauridun Ba. ba ala wazni maf'alun wadzalika min kulli fi'lin sulasiyin akhara mislu kharaja yakhruju makhrujun. Seperti zahaba yadhabu. Afwan Ustaz? Zahaba, pergi. Oh, zahaba yadhabu mazhabun. Nah, mazhabun. Mazhab. Ya kan? Na'am Ustaz. Jim. Jim ala wazni ismil maf'uli wa dzalika min kulli fi'lin ghairi sulasihi mislu irtafa'a yartafi'u murtafa'un Intazara. intadzara yantaziru muntazurun Nah, yajuz. yazuzu tasniyatus mil makani wa jam'uhu fataqulu mal'abun mal'abani wa mala'ibu Seperti marji'un wa marji'ani. marji'un wa marji'ani wa maraji'u Nah, rabi'. arabi talhaqut ta'ul marbutatu ahyanan akhiras mil makani liddalalati ala ma'nan ma'ayyanin mislu madrasatun Mu'ayyanin. Mu'ayyanin. mu'ayyanin mislu madrasatun wa maktabatun wa maqbaratun wa maghsalatun wa mazra'atun Ala wazan maf'alatun. al-khamis. Al-khamis yufarraqu bainas zamani wa makani bihasabi ma'nahuma fil jumlati wa yufarraqu bainahuma wa bainas mil maf'uli wa masdaril mimihi bihasabil ma'na al-maqsudi fil jumlati di anna lihadhihil asma'i min ghairi thulathiyi sighatan sarfiyatan wahidatan hiya sighatus mil maf'uli kama arafta. Syukran. Mau Putri, jazakallahu khairan. Afwan Ustaz. Ummu Syamsi Umurni yunahadu. Bu Murni tadi izin ya? Tadi ada dia. Artinya izin. Bu Murni. Ada. Nah. Bu Murni hadirah. Nam hadir tadi depan selesai depan. Yunahadu. Bismillah. Yulahadu ma yali wahid. Ja'a binal asma'is sabiqati ma yadulu ala jamanil hadasi. Wa yusama ismad zamani mislu mau'idun. Fi qaulika mau'idun ma'lumun liqauli taubati. Wa ma'nahu waktun mau'udun. Wa minha ma yadulu ala makanihi wa yusama ismul makani mislu maudiun fi qaulika
fi mawdi'i Fi mawdi'in fi mawdi'in qurbal qurbal makkati qurbal makkati. Saniyan qurbal. yusabu isma zamani wal makani min al-fi'li sulasi wa ghairi sulasi wa dalika ala nahwi tali. Hamzah. Hamzah ala wazni maf'ilun wa dalika min kulli fi'lin sulasiyun wahid sahihin maksuril aini fil mudari'i mislu habato yahbitu mahbatun Mah mahbitun jalasa yajlisu jalasa yajlisu majlisun. Asta Isnin minal azwafi ya'i mislu bata yabitu mabitun misalnya sara yasiru saro yasiru masirun. asalis Asalis minal misalil wawi mislu waqafa yakifu mauqifun wa'ada wa'ada yau'idu mau'idun. nah yaidu ba Alba ala wazni maf'alun wa dzalika min kulli fi'li sulasiyyi akhara mislu kharaja yakhruju makhrajun kharaja yakhruju kataba yaktubu maktabun. nah tempat menulis ya kan. Namusad Jim ajim ala wazni ismil maf'ulu wa dzalika min kulli fi'lin ghairi sulasiyyi mislu irtafa'a yartafi'u murtafa'un intazara intadara yantadiru muntadhirun muntazarun intadara yantadiru muntadhirun. Ramazan mufta'alan si maf'ul Namusad yajuz yajuju tasniyatu ismil makani wa jam'uhu fatakunu mal'abun wa mal'abani wa malaibu majlisun wa majlisani majlisun wa majlisani wa majalisu. arabi Arabi talhaquta'ul marbutatu ahyanan akhir ismil makani lidalalati ala maknan muayyanin mislu madrasatun wa maktabatun wa maqbaratun wa marsalatun wa mazra'atun. Nah, ini isim tempat ya, isim makan. Makan. Madrasah tempat belajar, maktabah perpustakaan, makbarah tempat kuburan, mazra'ah tempat menanam. Isim makan. Ala wazn maf'alatun betul. Al-khamisu yufarraqu baina ismai zamani wal makani bihasbi ma'nahuma fil jumlati wa yufarriqu bainahuma wa baina ismil maf'uli wal masdaril mimi bihasabil ma'na maqsudi fi jumlati li anna hadhil asma'i min ghairi silasi sigatan khabar isim anna muakhar tuh sigatan sarfiyatan wahidan hiya sigatus mil maf'uli kama arafta. Nah, karena di awal ada li'anna berarti isim anna muakhar dia dibaca sighatan. Syukran Ibu Murni, jazakallah khairan. Alhamdulillah. Besok kita baca rangkumannya, qawaid dan latihannya ya. Qawaid ini mah sama aja, qawaid sama dia. Rangkuman lebih ringkas. Besok kita latihan insyaallah ya. Umurni Abdurrahman Muhammad jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kalau ya. Insyaallah. Insyaallah.